Busy po sila. Ciao, ciao, ciao. Wow. Para kami nakipiesta.
taas lang. Yan. Nandito kami sa SM Tugigaraw. Hello, hi. Hi, guys. Hi, guys. Yan. Hi. Yan. Pwede na ko. Pwede na din namin nila. Harap lang kaya. Kimot-kimot ka lang. Sabi ko magkimot-kimot ka lang eh. Ayan si Ar. Ay, nako. Ayan si Ar. Papahawa niya sana yung... Maganda naman nila. Sabi na, hi mama. Hello mama. Pantay natin. Pakarga. Ayan kami dalawa. Hi. Ay, nag-swimming with. Let's go. Hello. Sabi na, hi mama. Hi mama. Si Sayle. Si Alana, si Amara. Amara pa. Amara yan na magabato ng pipit na yan. Ayan si Saro. Ayan si Saro. Ayan si Saro. Uy! Hindi man gusto na iniral mo pagkabalakas. Yay! Yay! Ay! Yay! Always puno. Always puno. Francis, ano? Ali. Ali ako. Ay, tama ko. Kanya bibid.